Bonjour à tous et bienvenue à chacun dans notre temple de l'église de Beaumont. Bienvenue également à tous ceux qui nous suivent et nous écoutent fidèlement depuis chez eux grâce à Internet. Et je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de l'église évangélique de Beaumont. Vous pouvez également nous suivre en différé, c'est-à-dire réécouter le message et le culte tout au long de la semaine. Donc je vous souhaite la bienvenue de la part du Seigneur et j'aimerais partager avec vous, pour introduire ce moment de culte, un verset que j'ai lu ce matin dans le livre des Proverbes. Vous savez que le livre des Proverbes, c'est un livre qui a été écrit par Salomon et qui explique globalement qu'il ne suffit pas de connaître et de mettre en pratique la loi et les prophètes, puisqu'à l'époque c'était donc la loi et les prophètes, mais qu'il faut que ça se concrétise dans la vie de tous les jours par une sagesse, une intelligence qui vient de Dieu. Donc dans ce verset du livre des Proverbes au chapitre 13, au verset 4, il est écrit, et c'est ce qui m'a touché ce matin que j'aimerais partager avec vous, « L'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien, mais l'âme des hommes actifs sera dans l'abondance. » Dans l'abondance. Donc, on parle souvent d'abondance dans la parole de Dieu, ce qui est paradoxal parce que souvent, les gens vivaient dans un pays où l'abondance manquait. Et là, la parole de Dieu nous dit que l'âme des hommes actifs sera dans l'abondance. Le terme hébreu qui traduit l'âme des hommes actifs peut se dire aussi l'âme de ceux qui prennent des décisions, qui sont décisifs. Donc, l'abondance dans notre vie est liée à notre prise de décision, aux décisions que l'on va prendre. Et je crois que c'est important parce que Dieu a toujours pris des décisions pour nous. Il a pris la décision d'envoyer son Fils pour nous sauver. Il a pris cette décision de résolument nous donner la possibilité d'être sauvés. Donc, il ne s'agit pas pour nous d'être indécis. Il s'agit de prendre des décisions. Donc, voilà, si ce matin, vous êtes de ceux qui ont du mal à prendre des décisions, à être décisifs, eh bien, sachez que Dieu vous accorde l'abondance si vous prenez la décision de le suivre, de répondre à son appel, de répondre à son évangile. Voilà, donc vous avez remarqué que ce n'est pas notre pasteur Ago ce matin qui fait l'introduction, c'est effectivement notre pasteur aujourd'hui est à l'église de Saint-Antoine, et donc il y a un échange de chair, c'est le pasteur Sam Albarian qui va nous apporter le message ce matin. Donc je le remercie déjà à l'avance. Mais avant cela, je vous propose de vous lever et d'avoir ensemble un moment de louange, de nous préparer, d'entrer dans ce moment de louange et de nous préparer à recevoir cette parole, cette exhortation de la part du Seigneur. Bonjour à tous. Alors on ne s'est pas concerté, mais moi aussi je voulais introduire ce culte sur l'abondance avec ce verset dans Malachie qui dit « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien, si de mon côté je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de la bénédiction. » Voilà, on a parlé d'abondance, mais là dans ce verset c'est la surabondance. C'est le Seigneur veut nous bénir, le Seigneur veut nous donner des bénédictions. Mais d'abord, il faut apporter nos dîmes dans leur totalité dans le trésor du temple. Alors la dîme, c'est, bon, bien sûr, peut-être la partie, on pense à la partie financière, mais je crois que notre dîme, c'est surtout nous-mêmes. Apportons la totalité de nous-mêmes dans la maison du Seigneur, et c'est là qu'on va recevoir la surabondance de Dieu.
Hein. La totalité de nous, c'est-à-dire venons déposer ce qui ne va pas et venons prendre du Seigneur tout ce qu'il a à nous donner. Donc voilà, je vous encourage ce matin par ces chants à vraiment venir en totalité, à nous donner en totalité au Seigneur ce matin et à recevoir l'abondance et la bonté et toutes ces bénédictions. Ben, allons-y. Alors on peut taper des mains, on peut pousser des cris de joie aussi. Hein. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là. Poussons des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance. Je pense que c'est bien pour ça que vous êtes là, c'est parce que Dieu est là. Hein, sinon, quel intérêt de venir? Enfin, je ne pense pas que ce soit pour nos performances musicales, mais c'est parce que vraiment le Seigneur est là. Et là où il y a le Seigneur, on va pouvoir avoir sa bénédiction. On va continuer à chanter que Dieu est bon. Alors n'hésitez pas, hein, il ne faut pas que je sois la seule à pousser des cris de joie, hein, sinon ça va faire bizarre.
tueras jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Amen. Tu es bon, Seigneur. Amen. Alors, le chant qui suit en arménien, il dit un petit peu la même chose. Il dit que le Seigneur, il fait venir le printemps sur nous. Alors, c'est un chant qui est un petit peu difficile à prononcer, mais voilà, il dit exactement ça. Le Seigneur fait venir le printemps sur nous. Le Seigneur a des champs fleuris pour nous. Si on lui donne notre vie, à notre jeunesse, jusqu'à la fin de notre vie, ce printemps sera pour nous, autant pour nous. Voilà. C'est à peu près ça. Juste vous lire 2-3 mots. Je suis depuis quelque temps reprise par cette histoire de compromis qu'on a entendu, dont mon père en a parlé dans ses réunions, vivre sans compromis. Et c'est vrai que je me suis demandé pourquoi est-ce que parfois la bénédiction de Dieu, on n'arrivait pas à la voir. Et je suis tombée sur ces 2 passages, un dans Jean, un dans Galates. Alors je vais vous les lire. Et pourtant, même parmi les dirigeants, beaucoup crurent en lui, donc ce qui est une bonne chose, hein, mais à cause des pharisiens, ils n'osaient pas le reconnaître ouvertement, de peur d'être exclus de la synagogue, car ils tenaient davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. Et c'est ce verset qui m'a interpellée. Ils tenaient davantage à l'approbation des hommes qu'à celle de Dieu. Et puis dans Galates, qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voilà, je crois que parfois, on peut bloquer les bénédictions du Seigneur parce qu'on ne cherche pas à lui plaire à lui d'abord. Mais ça, je pense que c'est humain quand même, hein, de chercher à plaire aussi aux hommes dans le milieu où on est, dans le travail où on est, dans la famille où on est. On cherche à plaire. L'homme a toujours besoin de plaire, hein, de tout petit. L'enfant, il a déjà besoin de plaire. Et je crois qu'il ne faut pas se tromper
de priorité. C'est important de plaire aux hommes et d'être dans le monde, mais la priorité, c'est de plaire à Dieu. Et je pense qu'il faut vraiment, dans tout ce que l'on fait, chercher d'abord l'approbation de Dieu. Mais même dans les petites choses de notre vie, même quand on est dans notre quotidien, à la maison, je pense aux jeunes, etc., dans ce qu'ils discutent, dans ce qu'ils voient, dans ce qu'ils regardent, dans ce qu'ils font, toujours chercher d'abord l'approbation de Dieu avant de regarder à celle des copains, avant de regarder à celle des collègues, avant de regarder à celle de la famille. Et je crois que c'est à ce moment-là que le Seigneur il pourra vraiment nous donner ses bénédictions avec surabondance. Alors voilà, les chants qui viennent disent un petit peu ça, de donner sans compromis au Seigneur, de tout donner, mais d'abord son approbation à lui et après celle des hommes. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Amen. On va chanter un dernier chant et peut-être que à la fin de ce chant, on pourra avoir un petit temps de prière. Que ceux qui veulent redonner au Seigneur l'approbation en premier, et qu'on puisse le lui dire. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. J'abandonne sur ton autel en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions,
car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Sur ton autel, en réponse à ton appel, mes visions, mes ambitions, car tu es ma vie, ma passion. À tes pieds émerveillés, je contemple ta majesté. Je te donne sans compromis ce parfum de très grand prix. Reçois ma vie comme une adoration. Reçois mon cœur comme un cadeau d'amour. Je n'ai rien d'autre à t'offrir que ce sacrifice vivant. Je te donne ma vie pour toujours. Seigneur Jésus, nous sommes là ce matin devant toi pour à nouveau t'offrir notre vie, Seigneur, sans compromis, entièrement, Seigneur, de nous offrir entièrement à toi, Père. Verse sur nous l'abondance et la surabondance de tes bénédictions, Seigneur. Nous nous attendons à toi parce que tu es bon, Seigneur, c'est toi qui es bon. Nous ne sommes rien, nous ne sommes pas parfaits. Nous venons avec le peu que nous avons à donner, Seigneur. Mais c'est toi qui fais le plus, Seigneur, dans nos vies. Merci de nous voir, Seigneur, d'accepter notre offrande et de nous combler de toi, Seigneur. Et nous allons voir les écluses s'ouvrir dans les cieux, Seigneur, et ta bénédiction être versée sur nous, Seigneur. Ce matin, verse sur chacun d'entre nous, Seigneur, dans cette église et dans les maisons, les gens qui nous regardent aussi. Que vraiment tu puisses déverser ton amour, ta paix, tes bénédictions, tes richesses, Père. Amen. Oui, Jésus, nous l'avons chanté, ton nom est merveilleux. Ton nom est le plus grand, ton nom est glorieux, ton nom est tout-puissant. C'est par ton nom que aujourd'hui nous pouvons nous approcher de toi et nous pouvons, Seigneur, recevoir le salut par la foi. Seigneur, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es, Seigneur, la parole de vie. Tu as créé toutes choses, Seigneur, tu m'as créé et je veux te rendre grâce pour ce don de la vie que tu me donnes. Seigneur, et en retour de cet amour infini et incompréhensible, je veux, Seigneur, tel que je suis, je veux m'approcher de toi. Seigneur, je veux te louer, je veux élever ce nom merveilleux. Je veux te rendre toute la gloire dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Donc je vais inviter à présent notre frère Sam à venir. Bonjour tout le monde, Paris Louis. Dernière fois que j'étais ici, c'était en novembre. On était en confinement et c'était un culte en commun. Donc c'était intéressant, les sièges étaient vides. Maintenant on est ensemble, même si on est masqué, on est là dans la présence du Seigneur. Amen.
Parc Irène. Je vous salue aussi de la part de Tamar. Elle conduit la louange à l'église de Saint-Antoine, donc je la laissais là-bas avec votre pasteur et Marité. Et donc, j'ai invité mon ami de venir de notre église pour me traduire. Je vais prêcher en arménien et il est un super traducteur en français. Son nom est Girair. Même s'il était un peu faible, mais le Seigneur a fortifié, il est là avec nous. Amen. Je vais prendre aussi l'occasion de vous présenter un projet que moi et Tamar on fait cet été. Comme vous le savez peut-être, elle est musicienne d'enfants, elle est ministre d'enfants, elle écrit la musique, elle chante, elle fait des concerts et évangélise les enfants. Donc, encore cet été, elle va partir le mois prochain et je vais l'envoyer avec les prières. Et je vous demande de prier pour elle, pour moi aussi. Je vais l'accompagner avec notre fille Sion en juillet. Et on va avoir une petite équipe qui part avec nous ici et d'autres qui vont nous rejoindre là-bas. Donc, priez pour nous, ceux qui sont intéressés d'avoir plus de détails. J'ai quelques flyers ici, je peux vous passer. À la fin du culte, venez me voir. OK? Donc, maintenant en arménien. Arotenk. Դեր շնորհակալ ենք, որ դու հոսես։ Seigneur, nous te remercions parce que tu es ici présent. Եվ ամեն մեկս որ հոսենք եկած ենք, Et chacun parmi nous qui sommes présents aujourd'hui, գուզենք լեցվիլ քեզմով, nous voulons être remplis de toi, քու խոսքովդ, remplis de ta parole. ավելիով ինքզինքդ հայտնի։ Et révèle-toi à nous davantage. Amen. 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 Il y avait le petit Hagopik հայերենով։ Բացիկ Hagopik իր papaին հետ զովեզերքը գալեր։ Il y avait le petit Agopik qui marchait en bord de mer avec son papa. Եվ ses մեռած parents. թրջուն մտեսավ։ Et il voit un oiseau mort. Եվ papaին ասավ, «Բաբա, ինչ եղեր այս թրջունին»։ Et il demande à son père qu'est-ce qui lui est arrivé à cet oiseau. Papan մտածեց եւ ուզեց papuկ ցնել հարցը։ Et le papa réfléchit pour lui donner une réponse qui soit tendre. Սա բաց թրջունը մեռավ եւ երկինք գնաց։ Et il lui dit, cet oiseau est mort et il est parti au paradis. Հակոբիկ քիչ մտածեց, նայեցավ at մեռած թրջունին։ Et Agopik réfléchit un peu en regardant le petit oiseau. Սա ինչու ասված իդ իրեն երգիր Et գրգեց։ alors il comprend pas, il lui dit, mais alors pourquoi Dieu l'a renvoyé sur terre? Ուրիշ տղամը իր եղբոր հետ գաղոթեր։ Et il y avait un autre garçon qui priait avec son frère. Ուրեմն կացած էին իրենց մեծ մամային տունը Ils étaient allés chez leur grand-mère. եւ մեծ մաման մյուս սենյակներ իրենք այս սենյակն էին Et la grand-mère était dans une pièce, et eux étaient dans l'autre pièce. եւ սկսավ մեկը աղոթել։ Et il y en a un des enfants qui commence à prier. Աստված իմ հաճիս ինձի հեծիկ մղրգե։ Seigneur, envoie-moi un vélo, s'il te plaît. Այդ անուշիկ հեծիկը որ անցյալ օրը խանութը տեսանք։ Le beau vélo que j'ai vu l'autre jour dans le magasin. Մեծ եղբայրը գսե ինչու աչափ կբորաս։ Et le grand frère lui dit, mais pourquoi tu cries autant? Աստված խուլ չէ։ Le Seigneur n'est pas sourd, tu n'as pas besoin de crier autant. Դրան գսե ես ակիդեմ որ Աստված խուլ չէ, բայց մեծ մամաս խուլ է։ Il dit, je sais très bien qu'en fait, Dieu n'est pas sourd, mais la grand-mère à côté, peut-être qu'elle est sourde, donc il faut qu'il crie. Բզդիկները շատ համովիկ կլան, չէ։ Les enfants sont très coquins, Եվ գուզենք ուդել իրենց աչափ որ et des fois համով։ on a envie de les croquer. Բայց եթե նույն ցևով շարունակեն դարի է դարի, Mais s'ils continuent de la sorte année après année, կսկսենք մտահոգվել այնպես չէ։ on commence à s'inquiéter là. Եվ եթե չեն գրնար քալել կամ ուդել իր ժամանակին, կսկսենք մտահոգվել։ Et si par exemple ils ne commencent pas à marcher au bon moment ou manger au bon moment, on commence à s'inquiéter. Հոգևոր կյանքի մեջ ալ նույնն է։ Et dans la vie spirituelle, c'est exactement la même approche. Աստծո ընտանիքի մեջ կծնենք Nous naissons dans une maison, dans une famille chrétienne. եւ ուրեմն ժամանակի համար գաթի պետք ունենք, Et dans un temps donné, nous avons besoin de lait. ծնողի հոգադարության պետք Nous avons besoin de la bienveillance des parents. պատուկներու պետք ունենք, Nous avons besoin de câlins. բայց մեզ մեկ ակնկալվի որ քիչ մը աճինք Et il ne tient qu'à nous de grandir. եւ մեծնանք եւ պատասխանատվություններ Et վերցնենք de grandir et de prendre des responsabilités. եւ ամոթ է որ հոգևորապես քրիստոնյաներ քաջաճ կմնան Et c'est honteux de voir des chrétiens, mais qui restent au premier stade et qui n'évoluent pas.
Եբրայեցիս 5:12-ի մեջ Dans Hébreux 5, 12, դուք գաթիկը կարոդիկ ոչ թե հաստատուն գերագուրի vous avez besoin de lait et pas d'une nourriture. solid Ուրեմն Աստծո օգնությամբ մենք կարող ենք հասունանալու Nous pouvons mûrir avec la puissance divine. եւ իր զորությամբ է որ մենք կրնանք հոգեվորապես մեծնալ Et c'est par sa grâce que nous pouvons grandir spirituellement. Ուրեմն այսօրվա հատվածը պիտի լա երկրորդ Պետրոսեի Et le passage qu'on va prendre aujourd'hui, c'est dans Pierre 2, 2 Pierre 1:3-11 du verset 1-3 à 11. Chapitre 1, 3 à 11. 1, 3 Est-ce que à vous 11. pouvez les afficher? C'est S'il vous possible? plaît. Donc 2 Pierre 1, 3 à 11. Երկրորդ Պետրոս, առաջին գլուխ 3:11. Ես կարդամ հայերենով. Ուրեմն ինչպես իր աստվածային զորությունը, կյանքի եւ աստվածպաշտության վերաբերյալ բոլոր բաները մեզի տվավ, անոր գիտությունով, որ մեզ փառքով ու առաքինությունով հրավիրեց, որոնցմով ամենամեծ ու բադվական խոստումները դրված են մեզի, որբեսի ասոնցմով աստվածային բնությանը հաղորդակցինք, աշխարհի ցանկութենեն հարաճ եկած ապականութենեն փախչելով։ Եվ այս բանին համար բոլոր չանկերնի դրած ծեր հավատքին վրա առաքինություն ավելցուցեք ու առաքինության վրա գիտություն եւ գիտության վրա ժուժգալություն ու ժուժգալության վրա համբերություն ու համբերության վրա աստվածպաշտություն ու աստվածպաշտության վրա եղբայրսիրություն ու եղբայրսիրության վրա սեր մնացածը չի կարդամ հայերենով կարենանք ֆրանսերենով հետևել donc Oui. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisives ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point et aveugle, il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Que la parole du Seigneur soit bénie à chacun de nous. Amen. Թող օրհներ խոսքին ընթերցումը եւ մեր լսելը իր խոսքին ընթերցումին։ Բոլոր բաները դված է մեզի։ Tout nous a été donné. Ինչ են այս բոլոր բաները որ դրված են։ Quelles sont les choses qui nous ont tous été données? Եվ գսե հոստեղ աստվածպաշտության եւ կյանքի համար։ Et là, il nous est écrit que nous avons tout pour l'adorer et pour avoir la vie. Եվ ուրեմն գսե հոստեղ որ բոլոր բաները ինքը դված է որ մենք իրեն ավելի բաշտենք։ Et il nous est tout donné pour qu'on puisse davantage l'adorer. Իր գիտությամբ Աստծո խոսքով Par la connaissance de la Bible. եւ վերջը գսե մեզի դված է խոստումներ։ Et il nous a été donné des promesses Երրորդ համարը dans le verset 3. գսե փառքով ու առաքինությունով հրավիրեց մեզի։ Il est dit qu'avec Փառքով gloire avec gloire et առաքինությունով 3e verset gloire et vertu. la vertu. Oui. Amen. Եվ ուրեմն գահսկնանք հոստե որ մենք կանչված ենք։ Et nous comprenons là que nous sommes appelés. Եվ ամեն մեկուս վրա որոշ գոչ մգա։ Et il y a sur chacun d'entre nous un appel. Եվ մեզի կանչած է սրբության։ Il nous appelle à être saints. Եվ մեզի գոչե սուրբեր։ Et il nous appelle ces saints. Եվ մենք ատեններ դերևս գբահվդին կարգ մփաներու յետև։
Et par moments, nous nous cachons derrière certaines choses Եվ գսենք, որ չեմ գրնար ասկավելի։ et on se dit, ah, je ne peux pas faire plus que ça. Դգարեմ։ Ah, je suis faible. Եվ ինքը գսե, «Փանիմը համար հոգմի եներ»։ Et lui, il dit, ne t'inquiète de rien. Բայց քեզի ամեն բան տված եմ։ Et il dit, je t'ai tout donné. Կարողությունը տված է։ Je t'ai donné la possibilité de le Ուրեմն faire. պատճառաբանություն չունենք, Donc tu n'as pas de raison երբ որ ասենք որ դգարեմ, de dire que je suis faible. գիտե որ դգարես ինքը, Il sait que tu es faible, բայց քեզի տված է ամեն բան։ mais il t'a tout donné. Հետաքրքրական է, չէ՞։ C'est très intéressant, non? Ուրեմն մեզի տված է իր գիտությունը, Alors, il nous a donné sa connaissance, ճշմարտությունները որ կան, ces vérités qu'il y a à l'intérieur եւ քաղաքնիկները, et tous les secrets, եւ նաեւ խոստումներ տված է մեզի, et aussi, surtout, ses promesses, որբեսի գսե իր բնությանը հաղորդագիծը լանք։ afin que nous soyons, nous puissions participants de sa nature. de sa nature. Աշխարհի ցանկություններեն հարաճ եկած աբականութեն են փախչելով գսե։ Աշխարհի մեջ, dans le monde, il y a tous ces convoitises, mais avec son aide, on est capable de sortir de tout ça. Amen. Տված է բոլոր բաները, Il nous a tout donné, բոլոր խոստումները toutes ses promesses, եւ ամենամեծ բադվական խոստումները։ et une des plus grandes promesses, Հավիտենական կյանք տված է մեզ։ c'est d'avoir la vie éternelle. Ուրեմն մենք ադեններ գսենք, որ եկեք այսօր խոստումները բանանք կարդանք։ Et par moments, on dit, venez, on regarde ces promesses, qu'on les lise. Եվ հեչ կբադայ որ մեգումը դունը երթակյուրության եւ ցեզի համարներ հրամցնեն։ Et ça vous est arrivé peut-être d'aller chez quelqu'un et qu'on vous dise, tiens, je te propose des petits papiers avec des versets dedans. Եվ ուրեմն pioche. կվերցնես այդ համարը Et là, tu pioches ce verset, եւ կգարտաս et là, tu lis, եւ կսես վաու, ասին չավոր բան է։ et là, tu te dis, waouh, quel beau verset. N'est-ce pas? Եվ ուրեմն այսպեսով բոլորը կհապակեն իրենց խոստումները եւ յուրացնեն։ Et de cette manière-là, donc, il ramasse ces versets-là et il les offre à chaque participant. Ասիկա ավոր սովորություն է։ C'est une belle habitude. Բայց արդյոք այդ համարները ճանաչողը զրկված է ատկե։ Alors, mais on se pose la question, est-ce que les personnes qui ne font pas ça et qui n'ont pas ces versets-là, ils sont punis de cela? Գիտեք կնմանի երբ որ երթաս չինական ռեստորանը C'est comme si vous alliez dans un restaurant chinois եւ երբ որ դուրս գելես քեզի այդ fortune cookie-ները գուտան այդ cookie-ները որ գուտան մեջը համար En գլա sortant, on vous propose un petit gâteau ou un bonbon et à l'intérieur, il y a un petit papier եւ ադիկա un petit mot. կուփախտ դե et c'est ta chance en fait dans ce petit papier. So ուրեմն Աստծո խոսքը չի գարտանք որբեսի ինչ է իմ փախտս այսօր։ Il ne faut pas lire la parole de Dieu comme si c'était quelle est ma chance aujourd'hui. Եթե չի հասկանաս բոլոր կոնտեքստը, գրնաս բոլորին սխալ հասկանալ այդ խոստումը։ Si tu ne comprends pas ces paroles, tu peux complètement comprendre de manière complètement différente ce qui est écrit. Աստծո խոսքը ինչպես կգարտաս տուն։ La parole, comment tu la lis toi? Քանի անգամ կգարտաս շաբաթ։ Combien de fois tu lis la Bible? Ես կսեմ շատերուն երդասարտերուն օրը քանի անգամ գուտես։ Et je demande à certaines fois à des jeunes, combien de fois tu manges par jour? Քանի անգամ կգարտաս։ Combien de fois tu lis? Ես շատ կսիրեմ Հելենին բյուրոն երթալ J'aime bien aller dans le bureau d'Hélène եւ կդեսնեմ իր սուբկիրքը միշտ բաց է et je vois toujours sa Bible ouverte իր գրասեղանին վրա։ sur son bureau. Եվ ասիկա մեծ նշան մնե որ այդ խոսքին մարդն է ինքը։ Et ça, c'est un grand signe que cette personne lit cette Bible. Եվ երբ որ մեկը կփանա իր սուբկիրքը ասե նայենք այսօր ասված ինչ պիտի ասե ինձի։ Mais si quelqu'un ouvre sa Bible, une page au hasard, en se disant, allez, qu'est-ce que la Bible nous dit aujourd'hui? Քիչ մխնտանք, okay։ Շատ Voilà, լուրջ ենք։ pour rigoler un petit peu. Ուրեմն մատը գարնե եւ գտնե այսպես։ Il prend son doigt, hop, il pioche. Ասված եմ ես պատրաստ եմ մնալու ինչ որ գուզես որոնեմ։ Il y a marqué, Seigneur, je suis prêt à faire ce que toi tu me demandes. Ah non, il prie, il dit, Seigneur, je suis prêt à faire ce que toi tu me demandes de Եվ faire. մատը թրած համարը գսե եւ հութա քնած եւ ինքզին կգախեց։ Et là, il met son doigt et il tombe sur Judas va et se pend. Ուրեմն գսե չէ, ասիկա իմ համարս չէ, այսօր Ah, մեկ il dit, հալա non, ça փորձենք։ c'est pas un verset pour moi, je me suis trompé. Ուրիշ Alors, էջ մգացարցնեմ մատը գտնե il tourne une autre page et hop, il met son doigt à nouveau. եւ կգարտա այնտեղ։ Կնա ցունալ նույնպես է։ Et là, il lit, va toi aussi, fais pareil. Օ նո, գսե ասված իմ ինչ կսես կոր։ Նո, չլար, ասա չլար։ Il dit, non, Seigneur, ça me correspond pas. Donc, Երրորդ անգամ մատը գտնե, այս Il tourne անգամ notre կգարտա։ Ինչ որ գիտես ընել շուտեր է։ et là, il y a marqué
tout ce que tu sais faire, fais-le vite. Ուրեմն գտեսնեք, որ ասիկա քիչ մգադակ է, բայց այս ձևով մենք մեր հրամանները Աստծուց մեջ ենք առներ։ Voilà. Et vous voyez, c'est une plaisanterie, mais c'est une vérité aussi. Et c'est comme ça que parfois, Աստված on se comporte avec la parole. հիանալի խոստումներ ունի մեզի համար, La parole de Dieu a des versets qui sont extraordinaires բայց շատ pour nous. պետք է մոդենանք իրեն, որպես իր խոսքը հասկանանք։ Mais nous devons nous rapprocher de lui pour Աղոթենք, comprendre. որ Սուրբ Օգիով ինքը հայտնե մեզի։ Nous devons prier pour que le Saint-Esprit se révèle en nous. Չսպասենք, որ пастորը մեկը կա եւ ասե Աստծո կամքը քեզի համար։ Et on n'attend pas un pasteur qui vient pour te dire ça c'est la volonté de Dieu pour toi. Թուն անցնաբես ընդունիս Mais que toi tu l'acceptes personnellement եւ ադիգա քու գտնես։ et que tu en fasses le tien. Ուրեմն գտեսնենք, որ Աստված գոքնե մեզի իր խոսքով, Et on voit combien Dieu nous aide par sa parole որ ունենանք լավ կյանքեր pour qu'on ait de belles vies եւ ունենանք Աստվածաբաշխություն, piété et que nous ayons de la piété եւ իրեն հաղորդագից լանք։ et que nous puissions l'adorer. Ուրեմն նախ ինքը մեզի գոքնե, C'est lui qui nous aide en բայց premier. այս համարներում մեջ տեսանք, որ մեր նելիքը ինչ է։ Et là, on voit dans ces versets que quels sont nos devoirs. 5-ն 7 համարներում մեջ կարդացինք, Dans les versets 5 à 7, որ մեզի ինչ պետք է անենք։ on voit qu'est-ce que nous devons faire. Գսե որ չանկերնի դրած, բոլոր չանկերնի դրած։ Il est dit que nous devons faire tout ce que nous pouvons en notre possession, Որ մեր հավատքին վրա ավելցնենք առաքինություն։ que nous devons rajouter sur notre croyance la piété, Եվ vertu։ la vertu, pardon. Առաքինության վրա ավելցնենք գիտություն։ Sur la piété, la vertu, rajouter la connaissance. Եվ գիտության վրա ժուժգալություն։ Et sur la connaissance, la tempérance. Համբերության վրա ուրեմն Sur la patience, ուրեմն պիտի ավելցնենք աստվածբաշխություն nous devons rajouter la piété. եւ աստվածբաշխության վրա եղբայրսիրություն Et sur la piété, l'amour éternel, l'amour fraternel. եւ անոր վրա սեր։ Et sur l'amour fraternel, l'amour. ou la Դուք երբ որ դու charité. ներտակ կացեք, կարդացեք։ Et quand vous irez à la maison, relisez chez vous. 8 բաներ կան հոստեղ։ Il y a huit points importants là. Եվ ուրեմն գսկսի, okay, հավատքով Աստծո ընտանիքի մեջ կծնիս Tu la commences foi. par naître dans une famille chrétienne, par la par la foi։ foi. Եվ գսե այդ հավատքին վրա դուն ավելցուր առաքինություն։ Et il est dit que sur cette foi-là, rajoute la vertu. Գահավատաս Հիսուս Քրիստոսի, որ բարի է եւ քու մեղքերուդ համար մերավ, Tu crois en Jésus-Christ, qu'il est mort et ressuscité sur la եւ croix pour toi. ընտանիքի մեջ կծնիս, Et là, tu grandis. եւ այդ հավատքին վրա դուն գսկսիս շինել։ Et sur cette foi, tu commences à Դու bâtir. նագուզես Հիսուսի պես բարի լալ։ Tu veux être gentil comme le Seigneur Jésus-Christ. Եվ ուրեմն Աստծո խոսք, իր խոսքը կգարտաս։ Alors tu lis la Bible Եվ գիտություն կամբարես։ et tu commences à avoir de la connaissance Ճշմարտություններով կլեցնես et ինձ։ tu te remplis de vérité. Եվ այդ ճշմարտությունները քու կյանքդ կսկսին փոխել։ Et ces vérités-là commencent à changer ta vie. Եվ կսկսիս ժուժգալ լալ, Et là, tu commences à maîtriser maîtriser ta ta vie. Oui. Ժուժգալ, c'est le որ contrôle Աստծո ցերկը գուտաս։ Tu remets entre les mains de Dieu la maîtrise. Tu lâches prise en fait. Եվ այսօր մյուս բարը հնազանդություն է։ Et on appelle ça de l'obéissance. Աստծո խոսքին ինչ որ գսե գհնազանդիս։ Si tu écoutes la parole de Dieu, tu dois obéir. Եվ ադոր վրա գունենաս երկայն ժամանակ երբ որ գհնազանդիս համբերություն։ Et si tu obéis un long moment, et là tu vas acquérir la patience. Հավատացյալը որ գհամբերե գսկսի գամած Հիսուսի նմանիլ։ C'est le patient, je veux dire. Le chrétien Le croyant qui commence à patienter, il commence à ressembler à Dieu. Եվ անոր վրա գսկսիս ուն աստվածաբաշտ լալ։ Et là, tu commences à être un adorateur de Dieu. Անցիկ որ գտեսնեն քեզ գսեմ որ այդ անցը դարբեր է մյուսներեն։ Et les gens, quand ils te voient, ils se disent, mais tiens, lui, il est différent des autres. Աստծո ներկայությունը կա ադոր մեջ։ Il dégage quelque chose de l'esprit de Dieu. Եվ այս աստվածաբաշտ անցը եղբայրասեր իրական գսիրե իր եղբայր եւ քույրը։ Et celui qui adore Dieu, il a vraiment un amour fraternel fort et sincère avec ses frères. Եվ այս բոլորին վրա գավելցնե սեր գսե, ագապե սերը։ Et sur tout cela, il rajoute l'amour infini. Գիտեք, ասոնք
Տերևս մենք կխորինք, որ աստիճանապար, այո, astijani գնմանին, ասոր վրա ավելցուր մյուսը, մյուսին վրա ավելցուր մյուսը։ Et souvent, on réfléchit, on se dit, mais ça ressemble à des escaliers et des étapes en fait qu'on grimpe, qu'on Բայց franchit. ինքը վերջը գսե, որ այս հատկությունները գսե, ծեր վրա ըլլան եւ շադանան։ Il est dit que ces attributs-là soient sur vous et qu'ils puissent se développer et mûrir. Եվ գնմանի ասենք թե կոլյեիմը, որ վրան հլուններ կան 8 հատ։ Ça ressemble à un collier comme si vous aviez 8 diamants sur ce collier. Բոլորն նույն ադեն քեղեցկությամբ պետք է ցույց տաս։ Tous ces diamants doivent briller au même moment. Չես կնա ասել, որ ես հնազանդ եմ On ne peut pas dire que je suis obéissant, եւ աստվածաբաշ չեմ։ mais je n'adore pas Dieu. Կամ ես հնազանդ եմ, կամ չեմ սիրեր եղբայրս եւ քույրս։ Je suis obéissant, mais j'aime pas trop mes frères et sœurs. Հավատ կունիմ, բայց կորց չունիմ։ J'ai la foi, Pas les œuvres։ mais pas les œuvres. Ասոնք բոլորն ագսե ունեցեք եւ ավելցուցեք ձեր կյանքի մեջ։ Et il est dit, ayez tous ces attributs-là et développez-les. Եվ սերը ասոնց ամբողջացումն է։ Et celui կատարելությունն է։ qui englobe tout ça, c'est l'amour. Հիմա բզդիկ էքսերսիս մնենք, ասենք թե եթե լեզուտ քիչմը թույլ է, Si on va faire un exercice, si par exemple ta langue est un petit peu molle, լաշ, un petit peu lâche, եւ ուրեմն երբ որ ընկերներով կովկովի գուքաս կսկսիս խոսիլ։ et par exemple quand tu te remets en groupe avec des amis, tu commences à parler, Եվ համարը կգարտաս, որ գսե մի փամփասեք։ et tu lis un passage qui il est dit, ne soyez pas médisants. Սոքալ անգամ երբ որ ընկերներով նստած ես, Et la prochaine fois quand tu es avec tes amis, գհիշես, որ գարտացիր մի փամփասեք, et tu te rappelles que il faut pas avoir de la médisance, եւ ուրեմն աղոթած էր Աստծո, որ դեր ինձ օգնե, որ չփամփասեմ։ et tu avais prié Dieu d'éviter de faire ce Ուրեմն péché. երբ որ փերատ կփանաս, որ պիտի խոսիս ադանցերուն։ Et là, quand tu vas commencer à ouvrir ta bouche pour parler avec ces gens, Սուրբ ոգին կսե, գհիշես ինչ աղոթեցիր։ normalement, le Saint-Esprit te rappelle et tu te rappelles ce que tu m'as promis. Ուրեմն կսկսես լեզուտ խացնել։ Et là, tu te mords la langue. Եվ կտեսնես, որ հոնդեղ քո հավատքիդ վրա ինչ քայլեր ավելցան այս նյութին նկատմամբ։ Et là, tu vois combien tu as évolué dans ta foi Ուրեմն հավատ, sur ce sujet. քիդություն, C'est la foi, la connaissance, համբերություն, la patience ժուժգալություն, je sais pas, je me trompe, տեմպերանս։ et la tempérance. Կտեսնես, որ քո կյանքդ կսկսի փոխվել, եթե այս ցևով ամեն մեկ հանցանք, որ գա դերոջ արջև կբերես։ Et tu vois combien ta vie commence à changer quand chacun de ces péchés, tu les ramènes à Dieu et tu commences à les changer. Կալ անգամ նորեն որ գերտաս եւ նորեն մեջդ կուկա որ փամփասես, արդեն սորված ես, որ գրնաս չփամփասել։ La prochaine fois que tu vas être entre tes amis et que tu vas vouloir critiquer, là tu auras appris qu'il ne faut pas le faire et tu vas te retenir. Փամփասանքը օրինակ մնե գրնա ովևէ մեկ բանը լար մեր կյանքի մեջ։ Et ça, c'est un exemple que je vous donne, mais il y a bien d'autres péchés que nous commettons. Ուրեմն ովևէ մեկ պատճառաբանություն չունիս։ Nous n'avons donc aucune raison Ասելու որ ես դգար եմ, ասալ իմ դգարությունս թողլա։ ben ça c'est ma petite faiblesse, c'est pas grave, ça peut passer, quoi. Աստված ամեն բան դված է քեզի եւ ինձի, Dieu t'a donné toutes choses à toi et à moi pour la vie et pour la piété։ Pour la Կյանքի vie. եւ Աստված բաշտության։ Եվ թողլա որ անոր մեջ մենք ավելի մեծնանք եւ աճինք։ et que nous puissions grandir dans cette piété-là et se développer spirituellement. Ցուն գրնալա լսես որ ես գաթը շատ ոնց ցկած եմ Toi, tu peux dire par exemple, ça fait longtemps que j'ai laissé le lait եւ շատ ոնց վնե ես միս կուդեմ արդեն։ et moi il y a longtemps que je mange de la viande déjà, Բայց կտեսնես որ յանքիդ մեջ բաներ կան որ դագավինատ հին բզդիկ բեբեկ անցնես։ et tu te rends compte en fait que en fait tu es le petit enfant que tu étais il y a déjà très longtemps. Ամեն տարի նույն բանը կգրկնես։ Parce que chaque année tu répètes les mêmes Նույն choses, տասարանն ես։ chaque année tu es dans la même classe. Աստված գուզե որ բարձրանանք։ Dieu souhaite que toi tu évolues. Հիմա այս մնացած համարներում մեջ երկու բան կա որ այսօր դերոջը գսեւ ինչպես պիտի ներկայացնեմ ասի։ Et dans les versets restants, nous allons voir comment on le présente à Ուրեմն Dieu. 8-րդ եւ 9-րդ համարներն են։ Dans les versets 8 et 9,
Գսե քանի որ այս բաները ծեր վրա գտնվին ու գաջին բարապ ու ամբդուղ չեն ըներցես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ճանչնալուն մեջ։ Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay. Թրական ծևով եթե գարտան գասիգա, Si on lit textuellement les choses, անոնք որ այս բաներ ունին եւ գաջին, ceux qui ont ces attributs et qui grandissent, բդուղ պիտի բերեն։ ils vont donner des fruits. Անոնք որ չեն աճիր ամբդուղ են, բայց անոնք որ գաջին բդուղ կբերեն։ Ceux qui n'évoluent pas, par contre, sont stériles. Ուրեմն մենք կանչված ենք, որ բդուղ բերենք։ Alors nous sommes appelés à donner du fruit. Ուրեմն պետք է աճինք, պետք է Աստծո խոսքը մեր մեջ մեծնա, Nous devons mûrir et que la parole de Dieu grandisse en nous որբեսի բդուղ բերենք։ afin que nous puissions donner des fruits. 9-րդ համարի մեջ ուրիշ բան մնա գա վտանգը, Et dans le verset 9, il y a aussi un danger. գսե որ որոնց կով որ այս բաները չկան, անոնք գույր են եւ գարջադես։ Et ceux qui n'ont pas ces attributs-là sont aveugles et ils n'ont pas de vision. Բայց եթե միշտ ծևով գարտան գասի, անոնք որ գաջին, անոնք կունենան դեսիլք։ Alors, si nous lisons ce texte dans l'autre sens, alors nous comprenons que ceux qui ont ces attributs-là ont la capacité d'avoir des visions. Անոնք դեսողություն ունին։ Ils ont de la vision Քայ որ լույսի մեջ կքալեն parce qu'ils marchent dans la lumière de Dieu. եւ ուրեմն գդեսնեն Donc, ils voient բդուղ եւ դեսիլք։ les fruits et la vision. Եթե հասուն քրիստոնյա ես, պիտի ունենաս բդուղ Et si tu es un chrétien qui est mûr, tu auras les fruits, եւ պիտի ունենաս աբակայի նկատմամբ հիանալի դեսողություն։ tu auras une bonne vision pour le futur. Ուրեմն երբ որ կմտածեի դեր այս բատկերը տվավ ինձ։ Et lorsque je réfléchissais sur ce sujet, Dieu m'a donné cette parole. Երբ որ ես քաջաջեմ, հոգեվորապես մանուկ եմ, Lorsque je suis très, très fragile d'un point de vue spirituel et que je suis au plus bas, գարջադես եմ, գսե գարջադես, et que je n'ai pas la possibilité de voir loin, արջևս կդեսնեմ, je vois à peine devant moi, ուրեմն կքալեմ որ եւ քարեր կան, et que je marche, qu'il y a des pierres devant moi, ուրեմն գինամ, et que je tombe. ուրեմն գելեմ դեր օգնե ինձի, Et là, je me lève, je dis, Seigneur, aide-moi. okay, գառնեմ at քարը, Du coup, je prends la մեկ pierre, կողմ գտնեմ, je la mets de côté, ուրիշ քարը գառնեմ ցերկս կփռնեմ, je prends une autre pierre, նորեն կքալեմ, նորեն գինամ, et là, je retombe encore. նորեն քարը գառնեմ, Là, je reprends encore une pierre. եւ այդ քարերը այդ մեղքերն են կամ այդ անկարողություններն են, Et ասենք, ces pierres représentent les péchés ou notre incapacité à faire les ուրեմն choses. դեր ասքարը ինչ պիտենեմ, Seigneur, que dois-je faire de cette ինձի pierre? օգնե որ ասքարեն վազ անցնիմ, Aide-moi à ce que je puisse me séparer de cette pierre. բայց քարը բռնած եմ թեր, Mais je maintiens la pierre եւ avec moi. գարջադես եմ միան քարը գտեսնեմ, Et comme je vois pas loin, je vois que քանի la որ pierre. միշտ գինամ, Alors je tombe en permanence. ուրեմն այդ քարերուն հետ կխաղամ մինչև վերջ, Et du coup, je joue en permanence avec ces pierres. բայց երևակայեցեք Աստծո ուզածը այդ քարերով խաղալ չէ, Et vous imaginez bien que la volonté de Dieu, c'est pas que vous jouiez avec ces pierres, հապա այդ քարերուն վրա են քալել է que vous marchiez sur la pierre եւ ցերքերը բդուղը լալ է, et que vous ayez dans les mains des fruits. եւ որ ես բդուղին վրա կգետրոնանամ, Alors si moi je me Gourachanam. concentre sur les fruits et je suis heureux, ցերքից մեջ դեղ չի գա քարերով il սպաղելու։ n'y a pas la place dans mes mains pour m'amuser avec les pierres. Աստված քեզի եւ ինձի կանչած է որ բդուղ բերենք։ Dieu nous appelle à toi et à moi afin que nous puissions donner des fruits. Այո, բզդիկները գինան, Oui, les enfants tombent, գվիրավորվին, ils se blessent քարերուն հետ է իրենց հարցը թերևս։ et ils jouent encore avec les pierres. Չեն դեսներապական։ Ils ne sont pas dans la capacité Բայց de voir le Աստված ուզե futur. որ graduate-ն ենք, այսինքն հարաճ Mais, երթանք։ mais Dieu souhaite que nous puissions avancer. So ինչ բան գա քու կյանքիդ մեջ ես չեմ գիտեր, դերը գիտե։ Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie, Ton c'est kides. Dieu le sait, toi tu le sais, Ինքը գիտե իմ մեջս ինչեր կան։ et lui il sait ce qu'il y a en moi, Եվ ինքը գուզե որ սրբակորձվինք, et il souhaite que nous soyons purifiés. գուզե որ անոնք իրեն հանցնենք։ Il veut que nous lui rendons tout ce qu'il y a de sale en nous. Եթե պատրաստ ենք աշխատելու, Si nous sommes prêts à բոլոր travailler, չանքերնից տնելու, si nous sommes prêts à mettre toute l'œuvre, toutes nos capacités, պետք է գարենանք Աստծո այո ասել nous devons avoir la possibilité de dire oui au Seigneur եւ մեղքին ոչ ասել։ et dire non au péché.
եւ give up channel, et ne pas s'en foutre, ne pas abandonner. ne pas abandonner. Ինչ որ գիտես անել Աստծո խոսքեն, փորձի բոլոր սրտով կատարել։ Tout ce que tu sais faire, fais-le d'un cœur sincère et entier. Եվ գսե որ եղբայրներուն եւ քույրերուն հետալ միասին։ Et avec les frères et sœurs aussi, tous ensemble. Գսե չանքի մեջ թուլասիր չլակ, Ne soyez pas fragiles dans l'œuvre. հոգիով փորփոքեցեք, Il dit qu'il faut grandir de l'esprit դերոջը ծառայեցեք։ et servez Dieu. Tu peux afficher Romains 12, 11, s'il te plaît, si c'est possible. Ayez du zèle, soyez fervents, servez le Seigneur. Vous connaissez ce verset, Romains 12, 11, 10 et 11. Ayez du zèle, soyez fervents, servez le Seigneur. Prions à Roteng. Դեր գիտեմ որ չափ պետք ունիմ ես մեծնալու, Seigneur, je sais combien j'ai besoin de grandir, որ չափ մաքրվելու, combien j'ai besoin d'être purifié. եւ շատ մփաներ մորցած եմ ես ինչպես փրկված եմ անոնց մե, Et il y a beaucoup de choses que je ne me rappelle même plus comment j'ai été sauvé. եւ հիմա ով դեր սատանան թերվս դարբեր ծևերով գահարցագի, Et peut-être que le diable m'attaque de différentes façons. եւ գուզե ինձ մեկ կողնալ այդ վստահությունը, Et il veut voler cette confiance qu'il y a en moi. բայց ցուն ամեն ինչ տված ես ինձի, Mais toi, tu as déjà tout donné. գստանամ ադիկա, Et je le reçois. գստանամ քու հոգիդ, Je reçois ton esprit. գստանամ քու խոսքդ, Je reçois ta parole. եւ գուզեմ հնազանդիլ, Et je veux être obéissant. գուզեմ աճիլ, Je veux grandir. եւ գուզեմ սպառվել այդ բդուղներով, որ ցուն գուզես դալ, Je veux m'occuper des fruits que toi, tu veux me donner. օգնե ինձ դեր, Aide-moi, Père. Հիսուսի անով գխնդրեմ, Je le demande au nom de Jésus. ամեն, Amen. ամեն։ Merci Sam. Merci pour ce message. Merci Gijaïd pour la traduction. C'est pas facile de traduire comme ça en temps réel. Merci beaucoup. Merci de nous rappeler que nous sommes appelés à grandir. Nous sommes appelés à mûrir spirituellement. Et les talents et les dons que Dieu nous a donnés, nous sommes appelés à les faire fructifier. Je ne parle pas de talents et de dons matériels, mais je parle de talents et de dons spirituels. Et vous savez, il y a un prédicateur qui disait que nous sommes ici sur Terre en train d'écrire notre CV. Notre CV avec toutes nos qualifications. Et nous sommes appelés à gouverner, à régner avec le Seigneur Jésus lorsqu'il va revenir et que nous serons avec lui dans le ciel. Eh bien, c'est toutes ces qualités qui seront sur notre CV, qui seront utilisées. Alors, c'est important de grandir, c'est important de porter du fruit déjà ici sur Terre. Alors, je ferai quelques annonces avant que nous continuions. Donc, pour vous dire que il y aura une réunion du conseil demain à 20h30, donc demain lundi. Mercredi 12, comme tous les mercredis à 20h30, l'étude biblique qui portera ce mercredi sur la première épître aux Corinthiens. Jeudi 13, de 9h à 12h, donc je vous rappelle que jeudi, c'est le jour de l'Ascension, mais nous avons la session administrative du synode de notre union. Donc c'est jeudi matin de 9h à 12h. Donc pour ceux qui sont concernés, donc les conseillers. Je rajouterai aussi une annonce donc, qui nous a été communiquée récemment au sujet d'une soirée qui est organisée par Espoir pour l'Arménie, donc une soirée de soutien pour l'Arménie, le 28 mai. Donc je vais vous lire les mots du président. Comme vous le savez, entre septembre et novembre 2020, les Arméniens de la République d'Artsakh ont perdu les 2/3 de leur territoire. Chouchi était la capitale historique et culturelle de l'Artsakh. Cette ville et de nombreux autres villages ont été pris par l'Azerbaïdjan. Les enfants et leurs familles ont tout perdu, maisons, écoles, centres d'accueil, contraints de fuir pour survivre. Pour leur venir en aide, Espoir pour l'Arménie organise une soirée de soutien le 28 mai. Grâce à cette soirée
Espoir pour l'Arménie créera pour eux, à Stepanakert, un nouveau centre d'accueil nommé la Maison de l'Espoir. Ils pourront bénéficier d'un soutien scolaire, d'activités éducatives et culturelles. Ce lieu permettra aussi la transmission et la valorisation du patrimoine et des richesses artistiques de Chouchi et de leur village d'origine. Des artistes comme Dan Luiten, Glorious, Vartan Manigonian, Tamar Albarian et Levon Minassian participeront à cette soirée. Elle sera animée par Pierre Jova, journaliste au magazine La Vie, qui s'est rendu en Artsakh peu après le conflit. Cette soirée se déroulera exclusivement sur Internet et sur inscription, et vous pourrez la visionner sur YouTube et Facebook. Voilà, donc un rappel pour cette soirée du 28 mai pour soutenir nos compatriotes arméniens. Bien, je vous invite maintenant à vous lever et pendant que nous distribuerons, nous ferons notre offrande, nous allons chanter un dernier chant. Et ensuite, j'inviterai Sam à me rejoindre pour la prière de bénédiction. Mais mon seul désir, Seigneur, mon seul soir, dans ma vie soit toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves, sur mes œuvres noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie soit toujours le roi. Je veux refléter, Seigneur, ta beauté. Il n'est rien au monde plus précieux que toi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir. Veille sur mes rêves, sur mes œuvres noires. Tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours le roi. Oui, règne en moi, par ton pouvoir, veille sur mes rêves et sur mes œuvres noires. Tu es Seigneur de tout en moi, dans ma vie sois toujours le roi. On peut dire le Haïr ensemble? Haïr vorerginses, Surp Yeritzi Anunko, Yegeste Arkaichunko, Yeritzin Gamko, Vorbes Erginus Evergri, Sats mer anabazor, dur mez aisor, Yev to mez bardiz mer, Vorbes yev mek tohunk merots bardabanat, Yev midanires mezi portutyun, Ael pergaz mezi charen, Zikoye arkaityun, Yev zorutyun, Yev park havityanas havidenitz. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Der ortnekez yev bahekez, der ir yerese pailetsne kuverat yev vogormikezi, der ir yerese kuverat vertsene yev chaotyun dakezi. Amen. Katsek chaotyam. Merci et je vais vous souhaiter une bonne journée à présent. Rentrez bien. On se retrouve dimanche prochain.